nga naghatag kaninyo paglaom gikan sa balaang kasulatan. Ug karon ania ang atong alagad. Okay, hello sa tanan mga kaigsunan, may buntag o ania na usab sa padayon na usab kita sa ato ang programang Revolution of Hope. Walay lain kapos mga kaigsunan ang inyong kauban-uban sa tanan ng mga takna, sa tanan ng mga ato ang mga higayon, no? Inyong ubos nga alagad Brother BG Villagonza. Magahatag kaninyo og dugang kasayuran, dugang information gikan sa balaang kasulatan aron nga sa katarungan ining ato ang paglaom sa atong nakuptan kini mulabay nga gawang. So sa makausap nga igsoon ato gyapon natagan og pagpasalamat ang ato ang supreme provider, no? Pinaagi sa ato ang pag-ampo, mag-ampo kita. Wala ang dalay ko namahan, ikaw man ang nakahimo sa langit ug sa yuta. Ikaw man ang tagiya sa mong hinulaman nga kinabuhi. Wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Among giilang, among kagalingon, usab kami ka trapo, sa kami kaabog sa imong atubangan. Busa, pasaylo ka kami sa tanan mong kapakyasan, buhat man pulo o huna-huna. Abay Yahuwa, salamat sa imong nga pagtagan. Among gisalig, gibalik dugo maya, pinagisumbog tong anak, kamaw siya suwama siya. Hallelujah. Okay mga kaigsunan, ako na usab ang inyong ubos nga langgan, magipagkukabildo, magipagkukauban sa ato ang panaghiskot, panag-study, no? Panagtuon sa mga bililhong pulong butang gikan sa balaan nga kasulatan. Aron nga ato kini mga igsoon ma-identify, ato kini ma-trace up nato ni mga igsoon kung giunsa dayta paglinlang niining ato nga gitawag nga mabulawanong kaaway, no? So padayon na usab ta mga igsoon atong gisgutan kagahapon ang maong bililhong butang may tungod sa secret name kun pangalan, no? Aron nga tungod kay dunay daghan kay mga igsoon nga atong mga listeners, atong nga mga viewers, atong nga mga friends, no? Atong mga kaigsunan nga aduna pa sa kalibog, no? Atong hatagan o gustong kahulugan, atong hatagan o gustong say-say dugang explanation lang mga igsoon apan nang hinaot lang tang kita matagbaw ni ining tanan, no? Apan sa dili pa ta mo dugtong kun mo sumpay sa ato ang gisgutan kagapon mga igsoon nga secret name, ako na ipaabot ang pagpanimbaya, ang pagpangumusta no sa tanan. So ako na usab ipangumusta ang tanan nato nga mga listeners sa tibuok Bayugan City, no? Sa tanan mga Sabadista, sa tanan mga Seventh-day Adventist. Pero off man ang radyo nila karon kay simba man sila karon igsoon. So salamat kaayo sa inyong sa makanunayong pagsubaybay sa ato ang programang Revelation of Hope, no? Sa tanan nato mga hinigugmang mga SDA kun mga Seventh-day Adventist, pero di pa po tanan lagi po hinimbahon naman po sa balay. So mo nang iabli lang niyo inyong radio, inyong i-tune in sa 94.5, no? Sa tanan nato nga mga atong gipangsuroy, no? Ato nga mga kaigsunan sa may Dakutan area, ila ni Marcelino family. Labi na diha kang Brother Dodoy, no? Bisan nindot kaayo brad kung bisan pag naa ka sa imong work, naa ka sa imong trabaho, pwede gahapon kang maka-tune in sa imong cellphone, no? Sa 94.5. Okay, makapaminaw gihapon ka. So ato ko di paabot ang pagpangumusta diha kang Pastor Marcelino. Okay, kumusta naman Pastor, no? Hinaot nga naatas sa makanunayong maayong panglawas kay mao gani atong kadaugan igsoon. Mao na giingon nga bisan pag-unsa ka mao na giingon mga kaigsunan nga dunay usa ka bata nga researcher nga bata. Unan yang lakaw siya, nangutana siya sa usa ka teacher kon graduate sa education. Matud pa sa maong bata mga igala nga nangutana siya, "Sir, unsa may maayong kinini ang kuan, kinini ang unsa man kunoy bahandi?" O maayong bahandi. Gitubag siya mga igsoon nga ang maayong bahandi do mao jud ang knowledge, no? Kay kung moadto kag Amerika, kay kung moadto ka og
Manila, pwede kang ilaron dito doon tungod kay wa kay kado, wa kay knowledge, wala ka na educate. Okay, lista gyapon sa bata mga igsoon. Onya lakaw na pud ang maong bata mga kaigsunan. Dito na pud siya sa maong usa ka tawo nga gitawag o makita gyud nato nga adunahan kini naog man gyud siya sa usa ka salakyan nga Mercedes-Benz. Anindot kayo. Porwheel si igsoon nga aircon, murag side to side aircon, onya dunay flat screen sa lawom, di pero tinindot tayo. Pag naog sa maong tao igsoon nangutana ang maong bata, sir, pwede ba ko mangutana? Ingon ang tao nga, unsa man na siya dong? Ingon dayon ang bata, mahimo ba sir nga makapangutana ko unsa man gyoy tinuod nga bahandi? So gitubag dayon sa maong tao mga igsoon nga dong, abi nimo ang tinuod nga bahandi kini yung salapi ug bulawan nya kini yung bahandi sa kalibutan nga doon na tayo sa lakyan nga nindot, doon na tayo balay nga for story. Mao na siya lista gyapon sa bata, mao dai ning bahandi dai mao tigitiman-an sa bata mga igsoon. Usa kay kayo ni ana mga kaigsunan, actually ato na lang ning short story. Usa ni siya kapag panimbaya alang sa tanan atong i-promote ning maayong panglawas. Usa kay gayon nilakaw ang bata ning abot siya sa maong tao nga nagduyan lang siya. Unya nakita sa bata nga ang iyang balay simple lang. Unya dunay mga prutas, dunay mga gulay. Nangutana ang maong bata. Ingon ang maong bata nga manong mahimo bang mga mangutana? Ingon dayon ang tao. Unsa may ato dong? Nangutana dayon ang bata nga mangutana ko sa imo ha manong unsa may maayo nga bahandi? Sa man gyud ang bahandi. Ingon dayon na maong tao mga igsoon nga ang maayong bahandi dong mao ang maayong panglawas. Ang bahandi na kuno ingon ang tao mo kuno ang maayong panglawas. Kay gi-explain or gi-emphasize sa maong tao nga ingon ang bata nganong manong. Nganong ang sa uban lahiman. Ingon dayon ang tao. Mag-unsa man na dong kung ang imong balay, ang imong kwarto sa imong balay na puno na siya o bulawan og salapi pero giingnan ka na sa doktor nga sir, ma'am, wa gyud tayo mahimo, 3 days ka na lang tungod kay ang imong sakit, ang imong nga cancer murag stage 4 na, di na gyud mapugnan. Uy, ako na hunas bata mga igsoon ay correct gyud ay. Niya sunod ingon dayon nga ang tao explain ang tao mag-unsa man dong kung do na kay knowledge, do na kay kaalam, alamon ka, pero sa usa ka kabutangan na hagba ng imong lawas dili ka na makalihok. Wala pa saktong pangidaron na nandaon ng maong ato ang templo kining atong lawas. So ingon ang maong tao nga tinuod nga bahandi dong mao ang maayong panlawas. So kada day tanan mga igsoon, actually kining atong introduction ato nang i-promote ning maayong panglawas. Naka-record na sa Salmo ug sa Proverbs, no? Nga ang atong kadaugan mga igsoon mao day ang maayong panglawas. Mao na nga akong ipaabot sa tanan mga igsoon, sa tanan nato nga mga listeners, sa tanan nato nga mga viewers ning ato nga live, no live kita karon mga igsoon. Tungod kay ato gyapon ni siya makit-an sa ato nga Facebook, no? Og sa makausa atong ipaabot ang mga pagpanimaya sa tanan nato nga mga labi na sa ato mga minahal nga mga pastor, minahal nga mga ministro no diri sa may atis area sa diha sa tanan mga elders diha sa may buri, no di na to malimtan tungod kay sa may bandang tropical makanunayon na silang nagatune no. Salamat kay sa inyo nga pag-tune in diha no. Siguro na nimbaro ng duha nabilin mo ng tulo. Dalaygon kaayo ang ato nga labaw nga makagahom. Ayun mo kakurat mga igsoon ha, sundi lang ninyo. Og sa gihapon og dili pa kamo matagbaw kanunay nato kining ma-replay do na kita mga video live kita ka mga igsoon sa ato nga video mga igsoon aron nga ato ni siyang ilabay sa ato nga Facebook para nga makita tas tibuok kalibutan, no? Aron nga atong masugapa nato mga igsoon ang tanan nga mga reaction, pangutana og mga komento, no? Aron nga pinakabugat kini nga issue mga igsoon, ako lang ning gisudlan na gini nako nga topiko mga higala aron nga magsugod na ta og pagka open minded, no? Magsugod na ta pagka abli sa labutan. Tungod kay atong nakita diha ang prinsipyo ni Yahshua mga igsoon diha sa John 16:12 and diha pod sa Luke 16:12, the same chapter and the same verse. Ato makita diha mga igsoon nga naa diha ang pagka-willingness sa matag usa aron nga ma-improve o aron nga ma-absorb ang iyang mga pulong
nga mga bililhon nga mga butang mga higala. Okay, ako ipaabot ang pagpumusta diha ila ni Brother Richard, ilahan ni Brother Aladin, nila ni Sister Mary Jane sa tanan nato nga mga higala diha sa may bandang Luzon, labi na usab diha sa may bandang Visayas. Do na Pastor Oril, no, kumusta tod? Salamat kay Pastor nga nakatawag ka aron nga ato ang makukabildo ni sunod nga mga bulan tungod kay moanhim ang sa Bayugan City. Sa gihapon mga igsoon ninyong ubos nga lagad makipagkauban Brother BG Villagunsa og ato ang to be continue ang atong gisgutan kagahapon mga higala, og diin kita na nabugto, diin kita naputol sa ato ang gisgutan mga kaigsuonan, no, aron nga dili na to maniglik, dili na to maitsapuira ang mga bililhong pulong butang gikan sa balaan nga kasulatan mga igsoon, tungod kay nagaingon siya sa Jeremias 13 verse 17, no, tungod sa ato ang gitawag pagkatawhanon, kung dili na to iway, dili na to isalikway ang atong labaw makagahom, mohilak kuno siya sa tago. Liman kana arang luuya mga igsoon sa makanunay, sa matag pitik sa takna sa orasan, sa matag oras, sa matag adlaw pag kinabuhi siya ron naman sab kung wala ta naka-feel or gibati nga nagaingon ang kanta nga balik na kuno mo na nga asa mata David pabalikon nga gani nagsigi man tag simba nagsigi man ta og mga igsoon wala na ta kabantay nga sa usa ka bahin ni ana dunay kahulugan nga damgo nga matod pa pananawon nga siya da ito ang nagsagpa o ang nagluwa o ang nagkulatan ni Yahusua mga igsoon, na feel niya siyang kagalingon. Ano man tungod kay nahikalimot siya sa usa ka butang ug labaw sa tanan na himong tanan ang bililhong butang na iris sa maong pagbati. Mao na nga 13:17 sa Jeremias 16 chapter 13 verse 16 paingon sa 17 mga igsoon, mao na ang sekreto diha. Joel 2:13 atong gision ang atong kasing-kasing tungod kay ang pride kun maong garbos kagalingon, kung kanunay pasidungog sa atong kagalingon, kanunay nga umul sa ato ang huna-huna mga igsoon sa atong kasing-kasing, mahimo kitang mablikado sa ato nga labaw nga magkagagahom. So useless ang tanan, back to zero, no? Mo na atong pasalamatan mga hinigugma kong mga kaigsunan, mo na nga atong ipaabot ang ato ang tanan nga mga nindot kayo nga mga pagpanimbaya mga igsoon. So atong unahunhan sa maong bersikulo mga igsoon diri sa Isaiah 55 bersikulo 6 og paingon sa 7. Mao kini mga igsoon ang usa ka sign o usa ka tambag matod pa diri gisulat sa ato ang propeta, ano, propeta Isaias. Ingon siya mga kaigsunan sa Isaiah 55 bersikulo 6 o 7. Ayan siya, pangitaan ninyo si Yahuwah samtang siya hikaplagan pa, sampitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Liman kana o na nga kitang tanan mga igsoon, ipapangita ta niya sa iyang pangalan, ipapangita ta niya sa iyang gahom, ipapangita ta niya sa iyang pagamatarong, aron nga sa katarungan nga kung siya anaa na ganislayo, lisod na nato siyang mapadungog. Kay ingon man siya, sampitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Liman kana mo na nga ato gising sampiton mga igsoon samtang di pa siya sa duol, no? Aron nga sa makanunay nga ma-feel niya ang ato nga mga or ma-feel sa maong labaw makagahom ang atong pagpaningkamot, ang ato ang pagpangarisgar nining atong pagpangalagad mga igsoon para dili ma useless, no? Mao na nga ato kining gitun-an ang usa ka bililhong butang mga higala nini ang secret name kung pangalan, para nga maawir ta mga igsoon aron nga dili ta moabot sa punto nga pareha atong gihingalan tong ako ang usa ka best friend nako nga maton pa niya gihinganlan siya agnostic. Ano yan, nasayran ako mga igsoon na kanada agnostic di ay usa dai na ka walay kasayuran. Lisod kayo mo na nga nagkinahanglan ta nga ma-inform tan mga igsoon ining ato nga mubo na lang nga panahon. Ano yan, nag-ingon siya sa verse 7,
Pabiyai sa daotan ang iyang dalan og sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna. Og pabalika siya kang Yahuwa og siya maluoy kaniya og sa atong Elohim. Kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon. Liman ka na mo ni pinakanindot mga igsoon. Muna nga atong disgutan kagahapon atong i-recap na to gamay para nga dili tama libog, dili tama limot mga kaigsunan ining atong gipangisgutan nga ang mga balaan nga ngalan, no? Tungod kay dunay salamat kaayo sa ato mga texter ha. Salamat sa ato mga texter og nikumbati gyud mo mga igsoon pag pangutana personal ingon usab mo nay pinakanindot. Mo gyud nag-treasure sa mga butang nga wa pa nato makita. No, kana bitong mangutana, unya kana bitong labi na gyud manawag nga magpa-personal diri brad. O kana siya mo gyud nag-treasure sa mga butang nga wa pa nato makita. Unang Korinto 4:18. So mo na gyud ni Apostol Pablo. Kaya ang butang nga wala pa nato makita mga igsoon mo nang naa sa Revelation. Naa sa Revelation 21 and 22. Na diha wa pa kita na. Ang atong kwarto dito Lonlon Bulawan. Unya na ay mga batong hamili 12 ka paris, 12 ka buok. Doon ay usa ka punuan das prutas nga matag bulan magbunga na siya klase-klase 12 ka klase. Awa pa takita na. Muna atong kalabotonon pinaagi ni atong pagtuon mga igsoon ining kamatuoran nga pangalan. Ang pulong Ginoo sa English Lord dili ngalan sa magbubuhat hasta usab ang pulong Dios sa English God. So titulo lamang kini og dili ngalan. No, mo na salamat kayo sa inyong kuan ha. Sa inyong dugang pagsubaybay o dalaygon kayo ang makagahom nga udiin gitagaan taniya og matinaw matud pa ni manalagna o propeta Habakuk matinaw sa iyahang hunahuna og sa kasing-kasing. Ano? Muna mga kaigsunan nga sa Exodo dunay mando dito ako mao ako bahin sa pangalan og sa English I am that I am. In Hebrew tungod kay Hebrew man ang gitawag real nga place kon real nga lugar nila mga igsoon. Haya Huhawa o gilitok kini Yahuwa sa kumpleto ni gid siya. Apan di ta matingala mga igsoon kining Yahuwa nga sa Hebro Haya Huhawa gikan nig hapon mga igsoon sa Tetragrammaton. Tanan ni ini mga ministro nakadungog ko ini mga higala nga sila aware na niini. Nga gikan kini sa YHWH, no? Kay aron ato ni siyang isure kay basin kung marong information ta. So possibly gina mga higala nga marong application. No, mo na nga mando diha gikan sa Tetragrammaton kining upat ka liter nga YHWH dili gini pwede mga higala nga mahimong 2 syllable kun dili dinhi gini magbase sa atong gitun-an kagahapon nga 3 syllable. Dili pwedeng mawala ang tunga. Dunay naghubad ani nga nawala man ang iyo ang tunga. Duha naman ang kalitok pero dili pwede mga igsoon. Dili pwede kundi ato ning gipahayag sa maong mga bersikulo sa balaan kasulatan nga 3 syllables gini siya. Di ba ang giingon Salmo 68 verse 4 dito sa King James nga English version, di paila didto nga ang pangalan nga Yah. Yah. Sa King James version nagtug-an sa iyang mubungalan nga Yah. Tuwa didto. Mabitaw na ang drias atong uban mga kaigsunan magampo sila, magkanta sila dunay hallelujah. Okay, dalaygon day na ang amahan. Dalaygon ang amahan. Hallelujah. Mo tong atong gibasa gapon sa Revelation chapter 19. No, dunay tingog dalugdog ikan sa langit nga nagkinanaas ug nagaingon sila, nagasampit sila sa kordero nga nagaingon ang ilang mga tingog, hallelujah. Walay amin dito mga higala. Tungod kay atong nasakpan ug atong natris na to mga higala ug atong na-detect na to nining atong detektor nga it is written kay nasulat sa balaang kasulatan ang maong dugtong kung sumpay nga maong amin sa pag-ampo kun dili mga higala usada siya kahulugan nga adid o adid gani sumpay lang gidugangan o gidugangan siya tungod kay dunay usa ka tawo nga nangutana magtutudlo unsa may akong iampo. Nangutana siya Matthew 9 verse Matthew chapter 6 verse 9 padulong sa 15. Kung imong sundan diha mga igsoon walay gimando diha nga tapuson kining pag-ampo sa amin. No. Busa mo lang atong gigamitan nato mga higala o detektor nga ang amin day nga pagtapos sa maong pag-ampo nga og diin gidaktrin kana sa
tao ug mao po'y nasunod nato karon, usa dahil siya mga higala ka adid. Ang adid gani mga higala meaning gidugang. Di ba? Mo na pinakanindot mga igsoon ning ato ang pagaisgutan tungod kay usa ka hinungdan mga igsoon nga atong gi-emphasize pag ay dugang lang nato ay nga wala pud ta siguro nga matagbaw ta, pero atong gitagaan og saktong kahulugan mga igsoon ining patriarchs and prophets sa sulat sa maong SDE, no? Sa sulat sa SDE mo na nga nagaingon diri sa page 758, when Amen of Thebes become chief god of Egypt. So Dios dahil siya ang Amen sa Egypt. Nga naman ni usa man ni kalimbong. Kaya ang Revelation 13 verse 7 into 8, kinahanglan gayod nga kitang tanang tao makasimba sa mananap nga mapintas. Unsa maning problema aning mananap mapintas mga igsoon nga ngano man nga gihinganlan man di lang ta mag-mention mga igsoon ha og kini ang gitawag nga personal attack tungod kay kining ato-ato ning gi-emphasize pag ayo nga ang pagadtog langit dili ni binumbahay kun dili Colossus 3 bersikulo 16, tinabangay tinambagay ingana mga higala. Nagaingon diri mga igsoon ang Mateo 15 ato ning hatagan og pagtagad mga higala tungod kay kinahanglan nga wala tay saligan ni ining panahon na kun dili mao lang ning atong armas nga mao ang balaang kasulatan. Nagaingon siya sa Mateo 15 verse 8 and 9, kining katawhan nagapasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Ngano man ni siya suwamas siya nga nakaingon man siya ani mga higala kung dili kining atong nailhan karon nga Jesus Christ kun Hesukristo kanong halayo man kining nagalitok nga mga katawhan nga nagpasidungog kuno siya ngalan apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Ngano man dili man na mao ang ilang pag sinto sa maong pulong mga igsoon tungod kay pananglitan duha mo ka igsoon unya ikaw ang subject ang imong isa ka igsoon may nalitok. So dili man mao. So mo nang layo lang kanila ang ilang kasing-kasing ngadto sa manluluwas. Verse 9 unsa may giingon ni mga higala naa diri ang pinakasekreto, no? Verse 9, ingon siya, apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako. So nag-mention siya worship, nag-mention siya simba. Sa atong pagpanimbahon mga igsoon na diha ang atong tanan nga mga pinulungan, ingon nga kita nagadahom, ingon nga kita nagahuna-huna nga kita nakadaig na dito nakahimaya sa atong langit nun nga amahan. Pero that's wrong. Sayop dahil siya nga pamaagi. Nga naman mga kaigsunan, nag-ingon siya sa sumpay sa verse 9 sa chapter 15 sa maong Mateo. Nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan nga mao ang sugo sa mga tao. Ato ning bantayan. Sa Mateo 6 mga igsoon dunay mando dire o dunay gitawag dire sa prayer. Tan-aw ra gud Mateo 6 verse 9. Busa man nagampo kamo sa ingon ni ini amahan namo na asa mga langit pagabalaanon ang imong ngalan o manhi ang imong gingarian pagabuhaton ang imong kabuton dinhi yuta maingon sa langit. Hatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw, pasayloon mo kami sa among mga sala sama sa nakapasaylo kami sa nakasala kanamo. Og dili mo kami pagadadon sa panulay hinunual wason mo kami sa katanan kadaotan. Kay imo man ang gingarian pag ang kagahom ug ang himaya ug ang katuigan sa tanan. Lantaw gani mga higala nagtakilid. O nya kung ato ning lantawon kining gisumpay nagtakilid mga igsoon usa kini ka adid. Ato nang gitun-an. Mo na mga igsoon. Mo na nga pag-abot diri vice versa ni tanan mga kaigsunan. Pag-abot sa verse 14 paingon sa 15. Mo ning atong gisgutan. Nga nagaingon sa patriarchs and prophets sa sulat sa mga Seventh-day Adventist. Page pahina 758 volume 4. When Amen of Thebes become a chief god of Egypt. So this Dios sa Egypt. Dasan gadra aminra or aton was reverb liman kana ngano man usa may purpose ani mga igsoon tungod kay nag-ingon diri mga kaigsunan nagaingon siya diri nga pinaagi day ni ini nga pamagis kaaway usa kini ka hinungdan nga madala ni stan kanasuran, no? Ato pang hunahon pag-ayo kining actually ni sulod na ta sa pinakalisod-lisod pero ay nung ato na ni siyang makaon. Naadagingon sa Jeremias 51 versikulo 7. Sa kamot ni Yahuwah ang Babylonia nahimong kupang bulawan. Unya
nakainom ang tanan nasod sa bino ug ang tanan nasod nga buang. Liman ka ana. Mo na nga gisaway na niya mga igsoon. Gisaway ng daan sa atong labaw nga makagahom. But deliver us from evil, amen. Nadi o takilid from evil one. Nagiingon diri mga igala. Now, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Takilid niya sa mga igsoon. So usa na siya ka gitawag nga some manuscript ad. Gikan na mga igsoon atong gihubad sa ato ang nagkaklase-klase nga mga balaan nga kasulatan kung Biblia, no? Tungod kay dili ayaw gyud mo pagkakontento nga tudluan lang mo sa inyong Bible scholars, tudluan lang mo sa inyong ministro, tudluan mo sa inyong evangelist, tudluan mo sa inyong master notes. So ayaw gyud mo ka kontento mga igsoon kun dili kining ato ang balaang kasulatan, dapat dunay gyud tay balaang kasulatan ang matagusa. Kaya nagaingon diha ang Ephesians 6 versikulo 10 paingon sa 17, kinahanglan nga ato kining ihimo natong habak, ihimong kalo ang tanan mga armadura, no? Mo nga ang pulong diri mga igsoon no nagaingon siya. The name of Yahweh has been replaced by the name of Jesus. Jesus meaning Helgios, Jesus and Jesus were pagan in origin. Aliman ka anak. Research revealed that the name Jesus is linked to the Greek sun god Zeus. Kisa may nag-ingon ani si C.J. Caster kung ato ni siyang lantawon pagayo. So usa ni kahinungdan mga higala nga dinhi ta nalimbungan ni ining tanan. No wala gipili sa ato ani. Alos kitang tanan ni ini. Wani nga atong paningkamutan nga nagaingon ang balaang kasulatan nga distansya kamugikan kanila. Og panagtuon kamo sa akong kasulatan tungod kay ang akong kasulatan walay nakulang bisag usa. Mo na giingon sa kinini ang Isaiah 34:16. So kinahanglan kita magkulang niini. Sa may giingon sa Juan 5:43, ako mianhi sa ngalan sa akong amahan apan wala ninyo dawata. Kung adunay hinaoy lain nga moanhi sa iyang kaugalingon nga ngalan, siya inyong pagadawaton. O mao man ang vice versa karon mga igsoon nga mahimo na hinuon tang makabus sa espiritu ngano man ang Luke 16:12 unsa may rason nga hatagan ta og big light or another light nga gikan sa langit nga ang jutay kun gamay nga light nga gihatag sa imong igsoon wa naman paning kamuti pag-apply, di ba? Kasaligan ba dito sa dako nga butang nga sa gamay di naman kasaligan. So ang bot pasabot ni Joshua di mga igsoon kun ni Jesus Christ nga naanda nato mga higala na pinulungan nga gikan sa pagano. Ang bot pasabot di mga higala nga kinahanglan kung atong susihon ang kamatuoran atong i-absorb. Kay kanang kamatuoran gikan na sa it is written sa iyang mga pulong. Kay nagaingon ang Lucas 11 bersikulo 28, bulahan ang nagapaminaw sa mga pulong ug sa nagtuman. So kining pagpaminaw nakabaton day tagkabulahanan. Labi na gyud mga higala nga atong natuman. Kay sa dihang atong napaminawan, sa dihang atong nasabtan, di man po nato matuman kung wa nato masabti. No? Kay mo man giingon diri sa Santiago mga igsoon kung atong paklion ning atong balaang kasulatan. Nagaingon siya diri sa maong basahon ni Santiago chapter 2 verse 24 into 26 nagaingon siya, nakita ninyo nga ang tao gipakamatarong tungod sa mga buhat ug dili lamang tungod sa pagtuo, kay maingon nga patay ang lawas nga bulag sa espiritu nga mao man usab ang pagtuo nga bulag sa mga buhat sa patay man siya. Liman ka anak. Kay nagaingon kay maingon nga patay ang lawas nga bulag sa espiritu. So kini atong lawas mga igsoon kung mobiya ang espiritu patay kita. Kay sa Genesis 2 mga igsoon nagaingon diha, gihoy pa ni Yahuwa kay naghimo siya tao kining atong kaugalingon ug nabuhi kita nga kalag nga buhi. Lawas nga kalag nga buhi. Kung mobiya ning espiritu patay kita, pero that is disim kahulugan. No? Ingon siya pagtiwas, mao man usab ang pagtuo nga bulag sa mga buhat patay man. Liman ka na. Pero di ta magkumpiyansa kasi dihang nagtuo mga higala bisan pa man ang yawa nagtuo usab pero nagpangurog siya. Ingon siya sa verse 19, ikaw nga nagatuo nga usara ang Elohim nagabuhat ka og maayo. Ang mga yawa nagatuo usab og nagapangurog. Hala.
Liman ka ana. Kanuman, posible man ni mga igsoon nga tungod siyang kalagot sa katarungan nga iyang nakita nga jutay na lang iyang panahon. Nagpangurog siya sa kalagot sa katarungan nga di niya gusto ang tanan katawhan sa kalibutan nga maluwas. Pero ang gusto sa atong Elohim, ang gusto sa ato ang labaw makagahom nga kitang tanan maluwas. Pero dili gusto ni ana ang mangyawa. Mao na nga ning tuo pud sila ug nagpangurog. Mao ni mga igsoon. Mao na nga atong gi-emphasize ni pag-ayon ning secret name nga ang tinuod diyan niyang pangalan kay Hebrew si Maria ug si Jose. Og diin didto usab di pagkatawo mga igsoon ang gitawag nga mao nga anak nga si Joshua Hamasya, Hebrew name usab. Di gina siya mausab. Ang iyang pangalan didto nga narehistro siya nga Joshua Hamasya, dili pwedeng himuong Jesus Christ. No, dili pwedeng adto dito himuong Hesukristo. Muna mga igsoon atong gitun-an. Gitun-an nato ang ngalan sa amahan nga si Yahuwah. Unya gitun-an nato ang ngalan sa anak nga mao si Joshua Hamasya. Gitun-an na sab nato mga higala kining paglitok nato pagampo nga amin nga usa di kini kaadid. Unya nagaingon ang basahon sa Seventh-day Adventist nga usa day siya ka God, isa siya ka chief God sa Egypt kining amin. Okay. So salamat kay sa inyo nga mga paghatag og adugang kasayuran mga igsoon kagabi o labi na pud kagahapon mga igsoon ha. Labi na diha sa may gatasan area brother Fernandez sila ni brother Gungob. Salamat kayo. Nagplano ta karon mga igsoon nga maato tag pinagalaan Proctres kay do na tayo atong subidahon napan pagkahuman na niini. Okay? So nagaingon mga higala ang Catholic Encyclopedia says Jesus is Greek name. Nariman ka ana. Ang Jesus kuno is Greek name. Sa Grigo. Dili siya gikan sa Hebrew. So sayop mga igsoon. Nagaingon siya sa atong mabasa mga igsoon ini nga referensya nga dili kini ato kung dili ilaha. Nagaingon. The Catholic Encyclopedia entry for the name Jesus says the Church Fathers Clement and Cyril. Kinsa kuno mga igsoon nga mga pari si Clemente ug si Cyril. O sa may sumpay nini. Consider Jesus gitakilid na added man to be a name of Greek origin, not Hebrew. For balance, Wikipedia should also include this fact in the first paragraph of the article. Herein Jesus where the origin of the name Jesus is treated. Diba? Jesus name Jesus is from Jesus. Mao na sa una. Si Wikipedia entry for Greek goddess Jesus. Mao na sa Greek mga goddess gihapon nito sa Greek mga igsoon. No, dito mga Diyos ni siya dito sa mga Grego. Nya kaniadto ani mga higala dili pa man ni Jesus, dili pa ni siya Jesus, dili Jesus pa ni siya. Which is the true origin of the name Jesus. Man siya Jesus means healer in Greek mythology. They should be in the article as the real origin of the name Jesus, not Yeso, which is just a sound alike name. Liman ka na. Kung ato nadumduman ang karaan natong kabalaan nga kasulatan, nagaingon siya sa John 21 verse 21 and 22. When Peter therefore few him, he feed of Ephesus. Lord, what that this mean? Ephesus feed unto him, if I will that he till I come. What it is di follow the me. Mao ni ang karaan mga igsoon. So dili gyud siya Jesus, dili siya Jesus. Tungod kay sa katarungan nga gidugtong kini sa ato ang mga katawhan. Unya but remember mga igsoon nga nagaingon ang buhat 5 bersikulo 29 nga unahon nato ang Elohim kaysa tao. Nagaingon diha kung atong basahon nga atong balaang kasulatan. Nagaingon siya diri mga igsoon. Buhat 5 bersikulo 29. Nagaingon ang prinsipyo ni Apostol Pedro nan unahon namo ang Dios kun Elohim kaysa mga tao. So asa man tadapit mo front, asa man tadapit mo una mga higala. So adto gyud sa atong labaw nga makagahom di gyud sa tao. Nganuman, tungod kay nga atong gibasa di sa Mateo 15 verse 8 and 9, nakawang atong pagsimba, atong pagsampit.
Ingon nga atong giunahuna nga kita nagpasidungog kaniya apan halayo day kita sa iyang kasing-kasing. Ngano man di man mao ang atong gina-worship. Mo ni siya mga higala, mo ni atong information karon. Mo ni ato ang presko kayong balita. Ang matuod nga balaan nga ngalan sa Mesiyas ug wala na lain pa Yahshua. Diin ang tanang mutuo kaniya makabatun sa kaluwasan, mahinluan sa kasalanan ug mahimong mga anak sa Elohim. Buhat 4 bersikulo 12 ug buhat 10 bersikulo 43. 1:1 bersikulo 12. Ang ngalang Hesus usa lamang ka hinulip. Hinulip ra mga igala kano hinulip gani bot pasabot gitapak. Kung gitapak man gani bot pasabot nga dunay giilisdan. Dunay sa giilisdan. Ngano man ni mga igsoon o gikan sa ngalan sa ubang Dios nga gitabunan sa matuod. Ngano man atong bantayan mga igsoon usa ka higayon nga gitagna sa atong usa ka propeta. Nagaingon siya. Si propeta Jeremias nagsulti nga ang mga maghuhubad sa kasulatan dili matinud-anon. Jeremias 8 bersikulo 8. Asa man ni mabasa is the English version nga Bible. Di kay sa katarungan nga di man lang kay Bisaya ang atong balaan kasulatan tungod kay daghanan kay nga atong mga balaan kasulatan mga igsoon. Kung atong una-unaon pagayo. Okay. 8:8 sa Jeremias, nagaingon ang atong propeta. You must not say, we know what is right. Nagaingon siya. We know it because we have the law of the Lord. Your writers have written what is not true. Liman ka na. So dili matinud-anon mga igsoon ang ato ang mga katauhan karon nga maghubad kung magsusulat sa maong kasulatan. So mo na nga gigpasize ni propeta Jeremias nga matod niya nga ang mga maghubad sa kasulatan dili matinud-anon. Ngano man ang matag-usa mga igsoon nga publishing house nga tighimos mga Bible dunay mga doktrinang gipangdala ni ana ug ang ilang gipangbuhat niya na sigon lang nga moabot sa ilang pangunahuna nga mosubay lang sa ilang doktrina nga ilang natun-an. Anon sa katarungan nga dili mo layo kun dili mo context paham-haom lang mga higala. Haom-haom lang siya ang nahitabo. Ang Mesiyas nahimugso sa Hebrehanon nga panimalay. Ang ngalan nga gikahatag kaniya Yahshua. So ato makita mga igsoon nga ang Mesiyas dai nahimugso sa Hebrehanon nga panimalay. Ang ngalan nga gihatag kaniya mao ang Yahshua. Dili pwede nga butangan niya ngalan nga dito na sa English. Kun dili ngalan ginagikan sa Hebro. Ayun na ang simple mind, simple nga pagsabot lang nato mga igala. Ug wala na ilain pa. Ang ngalan nga dili angay hubaron sa laing pinulungan. Busa ang ngalan nga Hesus isip hubad sa ngalan nga Yahshua dili makatarunganon. Dili makatarunganon mga igsoon. Sa English King James Version nga Biblia adunay mga pulong nga tinakilid. Kung ato bantayan na siya mga igsoon, kining pagtuon nato sa balaang kasulatan dili lang kay ingon nga depende lang sa mga baguhan. Alam diri alang sa mga karaan mga higala, tiknot gud pagkayo. Sa English King James Version nga Biblia adunay mga pulong nga tinakilid. Bisan pag diri sa Bisaya sa kuang bugna version mga igsoon. Sa in English gitawag kini og mga italysis words nagpasabot nga dinugang og hinulip nga mga pulong nga sa original. The italicized word in the King James Bible. Ato ni siyang masabtan mga igsoon. The italicized words in the King James Bible are words that are added sa mga igsoon by the translator to help the reader. This is usually necessary when translating from one language to another because word meaning and idioms change. Dunay pagka-otro, dunay kabaguhan. So to produce a more readable translation, the King James translation 1604 and 1611 added certain words to the Bible text. However, to make sure that everyone understood that these words were not in the available manuscript, they set them in italics. Liman ka na? O sa giingon, they set them in added. Kana italics added man din na siya nga words kung maong pinulungan.
Ang Marcos 16:9 atong hinumduman ha. Sa English King James Version nagaingon siya na mupamatuod nga ang pulong Hesus hinulip og dili mabasa sa original. Mark 16 verse 9. Now when Jesus takilid siya was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. So atong nabantayan na when Jesus nagtakilid siya mga igsoon, atong nabantayan nga disit dim in italics. Ang bot pasabot, gisit nila ang maong adid, kung maong dugang, kung maong sumpay mga igsoon. Now when takilid adid nga Jesus were risen early the first day of the week. So takilid na siya mga igsoon. Nagpamatuod na siyang Marcos 16 versikulo 9. Ang pulong Jesus usa ka ngalan sa Griego ug dili Hebrewhanong nagsumikad kini sa ngalan sa ubang Dios. Mo ni mga igsoon. Jesus is a Latin name, not Hebrew. So dili pud siya gani kay ingon nga gikan siya sa Latin. Kung dili siya Hebrew. Si Jesus, may say Jesus. I-E-S-U-S. Mo ni siya ang spelling mga igsoon kani adto. O blind kita ni ini nga mga panghitabo. A typical ancient Greek name as also is Aeson, Jason, and Jesus, all very Greek names, all meaning the healer from Eso, the Greek goddess of healing, purely Greek and not Hebrew at all. So dili gyud siya Hebrew, kana nga mga pulong tanan dili na siya Hebrew. Kana nga mga klase nga mga tao tawagan sa mga pulong mga igsoon. Og nagaingon siya Greek origin of name of Jesus. Mao man eh. That the word Jesus E-E-S-O-U-S nga spelling is indeed first found in ancient Greek mythology. Indeed siya derived from the Greek goddess of healing, Eso. This belongs in the first paragraph of Wikipedia article of Jesus wherein the origin of the name Jesus is presented. So ito pa presenta siya mga igsoon. A common Greek name was Jesus in ancient times. So, sa unang panahon, I nga gahi, unya E nya is, O ngalingin, yo nya is dayon. It is not Hebrew at all. It was just a nearest sound alike of Joshua. Mo ni ilahang mga diskarte, mo nang ilahang mga teknik ani adto nga panahon nga pinaagi paglimbong sa tanan katawhan mga kaigsunan. The definition of etymology is the study of the origin of words and their changing usage. In time, the word Eso first appears in Greek mythology as a derivative of Eso the healer. So atong mabantayan mga igsoon, mao na siya mga kaigsunan nga ato ang pagtuon sa secret name kun dili atong giemphasize pag-ayo ang ngalan dai sa atong amahan. Dili di ay kon gitawag nga Dios, dili di ay kon gitawag nga ang ngalan sa anak Jesus kon Jesus. Kun dili usa dai siya mga igsoon kaadid kung sinumpay mga higala aron sa katarungan nga kitang tanan malimbungan kita niining atong pagkinabuhi. Mo ning kanunay nato nga gisibiyas kahanginan mga igsoon ug ato ang usab ning gipakita sa nining ato ang live sa Wordless Hope Radio Ministry. Mo na nga inyo yung itsunain ang inyong mga radio sa 94.5 aron nga madugang ta mga igsoon maawir ta nining hinapos nga kapanahonan tungod kay ang mga tinawag mo to sa mga igsoon ang mga salin mo na nga atong gipasalamatan mga igsoon nining atong paghatag og impormasyon nining pangalan sa tanan mga higala ug mga kaigsunan sa tanan nato mga relatives sa tanan nato mga friends. Wala may mawala sa atong mga igsoon kung atong dawaton ang kamatuoran. Hinumdumi pag-ayo. Nagaingon ang Juan 8:32. Kita nakagbaton og kagawasan tungod kay nakabaton ta sa kamatuoran. Tungod kay kamo nakakaplag sa kamatuoran o nakabaton kamo kagawasan. Atong hinumduman pag-ayo mga higala nga nag-ingon ang 2 Corinto 13 verse 8. Wala nato giunsa ang kamatuoran ato lang gidapigan. Ato lang gidapigan pag-ayo. Busa nagsaysay si Apostol Pablo diri ang mga igsoon sa Galacia 4 versikulo 16. Dunay gisulat diri mga igsoon.
Matod pa ni Apostol Pablo diri mga igsoon diri sa Galacia. Sulat diri sa Galacia mga igsoon nga og diin gisulat ni Apostol Pablo. Tungod kay si Apostol Pablo atong nailhan mga igsoon nga ang iyang espiritu usa siya ka guided sa atong manuluwas. Tungod kay siya usa ka sinsirong mag-aalagad. Sinsiro mag-aalagad ingon siya. Inyo ba kung mahimong kaaway tungod kay akong giasoy ang kamatuoran? Ha? Mahimo ba kuno nato nga unsa man? Mahimo ba kuno natong kaaway tungod kay pag-asos kamatuoran? Ingon siya dili gyud. Ayaw gyud. Tungod kay basin maalkansita, no? Maalkansita ni ana. Ingon siya mga igsoon. Mo na nga dili gyud pwede. Kay matud pa niya sa iyang pagsaysay mga igsoon sa verse 16 chapter 4 sa maong Galacia. Sa ingon ni ana nahimo ba ako nga kaaway ninyo tungod sa pag-asoy ko kaninyo sa kamatuoran? Liman ka na. So nagingon siya ayaw kay basig maalkansita ni ana. No, mo na nga ang espiritu ni Apostol Pablo mga igsoon ingon nga guided siya sa Holy Spirit nga gikan sa langit. Ingon nga ang iyang espiritu nagamando yun siya or nagatudlo sa mga sibo nga mga butang gikan sa balaang kasulatan aron nga kining hinapos nga kapanahonan makabantay ang tanan nato nga mga katawhan. No, dili kay ingon nga ato lang mapasagdan kundi atong mapaabot ato nga mapresent ang mga dugang pulong kamatuoran. Tungod kay dunay atong giingon nga kita nga naga-research kung kita nga naga-susi kung nagatuon ngano man kay gusto man ta makakabuot og kinabuhing way katapusan. Ang kamatuoran mga igsoon atong hinumduman, remember, wala lang kaingon nga nagsumikad sa atong usa lang ka Bible scholar, sa usa lang nato ka ministro, usa lang nato ka evangelist, wala angay nato nga saligyan. Kay nag-ingon ang 2 Timoteo 3:16 kay ang tibuok kasulatan gituga sa atong Elohim, alang kini sa taning katawhan. Ug mapuslanon kini sa pagtambag, sa pagtulid, sa pagsaysay, dugang pulong mga igsoon aron nga ang tawo mamahimong guided atubangan sa langit. Ha? Mo na mando sa balaan nga kasulatan mga higala. Mo na nga dili na to angayan nga ato ma-avoid ato nga maniglik. Tungod kay kining atong pagsusi mga igsoon, usa kini siya ka atong gipaagig proseso, no? Atong gipaagig proseso. Ato na pong hisgutan dugang pulong kamatuoran sa sunod natong panahon mga igsoon ning balaan nga kasulatan. No, aron nga kining atong programang Revelation of Hope, ato kining makuptan kining gipadayag ang paglaom. Tungod kay diri lang sa Inside in the Philippines. Sa unang panahon mga igsoon motuomog sa madili wa gyud paglaom. Base ang pagsikinsang maalamon dihang tawhana mga igsoon nga nakapuyo sa Pilipinas. Wala gyud paglaom. Kay ngano man naggikan ra gyud sa Israel sa mga Hudyo. Mo na nga pag-abot sa Roma 11 nasumpay kita mga igsoon og nag-ingon diha ang balaang kasulatan ang atong manluluwas walay pinalabi. Mo ni giingon diha nga walay pinalabi. Nag-ingon siya diri sa sulat sa maong buhat Acts mga igsoon. Usa may giingon diri sa buhat 10 na mga kaigsunan kung atong hunahon. Buhat 10 bersikulo 34. Unya mibungat si Pedro sa iyang baba ug mingingon sa pagkamatuod na ilako nga ang Elohim walay pinalabis sa mga tao. Muna nga nakadawat ta og grasya, nakadawat ta og panalangin gikan sa langit nga ug diin ang atong pagtuo mga igsoon nadugtong dito sa punuan sa mga Hudyo. Ato nang tun-an sa sunod mga igsoon, na kini mga Hudyo daghan klase. Dunay Parisiyo, dunay Eskriba, dunay Sadusyo, dunay Essens, dunay Shallot. Dunay po yung mga Hudyo mga igsoon nga mga sundalo. Dunay mga Hudyo nga dunay mga sundang sa ilang kilid. Nakabantay ta mga igsoon even sa time sa panahon ni Joshua Masya mga igsoon. Sa dihang siya gidakop sa mga sundalo ug nagdalag mga sulok ay panahon na time katus kagabion. Ug usa ka nila ka apostoles nga dunay sundang ug gitigbas dayon ang usa ka sundalo ug naigo ang isa ka dalunggan. Ug atong hinumduman pag-ayo. Unya nahagbong katong dalunggan ug gibalik. Usa may gipamulong ni Joshua, ingon si Joshua, ang naggamit sa maong hait nga hinagiban diha ra pud mo pauli sa hinagiban. Muna mga higala. So doon na mga Hudyo sa una nga doon na mga sundang. Og labaw sa tanan, doon na po yung mga Hudyo sa una, doon na yung mga armas. Doon na po yung mga Hudyo sa una mga igsoon nga nabilong sa essence, nga di yun na mo kaugunod, kundi mo kauna na sila gulay. Kung na mo na nga, usa ka hinungdan mga igsoon nga ato na siyang masayran. Dili pwede nga dita makasayo na nga mga tinago nga mga butang gikan sa balaang kasulatan aron nga sa katarungan nga maawir ta ug ma-update ta nining atong katapusang takna sa panahon. Kanang maingon man tayong katapusang takna sa panahon mga igsoon. Kung kinagaingon ang Daniel 2. Nagasaysay ang Daniel 2 mga igsoon
nga kita nanata sa 10 divided clinician, nanata sa Kuya Moy nga tiil. Nga og diin nagadamgo ang maong hari nga si maong haring Nabucodonosor. Nagdamgo sa mga igsoon nga og diin gisaysay ni Propeta Daniel, siya di ay ang maong head of gold. Kinsa to? Siya di ay ang head of gold, siya ang ulo nga bulawan. Nga damgo na ni haring Nabucodonosor. Nga og diin gisaysay ni Propeta Daniel. Dayon siya mapukan og sundan siya sa duha ka hari mga igsoon nga si King Dario ug si King Cyrus. Ug mapukan na usab mga igsoon kining abaga duha man kabukton, wala og tuo si King Dario ug si King Cyrus ug mapukan ug maabot ang Bridge of Silver nga maong hawak nga si Alexander the Great. Ug mapukan na usab ang maong hawak nga si Alexander the Great mga igsoon nga og diin sa record sa history 16 siya anyos nga maghilak kung walay patay. 5 ka anak sa Alexander the Great. 16 anyos maghilak siya kung walay patay. Og nakasaysay ni Propeta Daniel sa Daniel 2 mga igsoon nga og diin siya mapukan og siya na usab ilisan sa duha ka hari nga si King Remus ug si King Romulus. Nga og diin nawala na usab ang yutang kolonon sa mga bagtak nga di nagunay kadto gipatayan niyang usa kaniya ka igsoon nga si King Remus ug diha gikuha ang pangalang Roma. Di pag-abot niya mga igsoon sa atong panahon, ang damgo ni King Nabucodonosor nga og diin gisaysay ni Propeta Daniel, nahimo siyang napaksi ang agtang og nahimong napulbos og nahimong abog ang tanan. Og ang nagpabilin mga higala mao kining atong napulo ka kayamoy sa mga tiil, 10 divided clinician. Mo na mga igsoon sa sunod aton ang mga dagan sa prophecy. Tungod kay kana nga prophecy, in time prophecy mga igsoon, doon na gitawag nga anam-anam nga panghitabo, chronological events. Mo na nga atong gisaysay sa hinahinay ning ato ang programang Revelation of Hope, mga igsoon sa katarungan nga atong paglaom dili gyud nato makawang kundi atong makuha or makadawat kita sa ganti mga igsoon ning atong paghago sa atong pagpangalagad. Mo na atong gisgutan ang secret ni mga igsoon atong nahibalan nga ngalan di samahan mao si Yahuwah nga gikan sa tetragrammaton nga YHWH, ang purely niya nga pangalan kun ang origin kun ang tinuod niya nga hubad mga igsoon mao di ang Yahuwah nga amahan nga labaw makagahom ug ang iyang anak mga igala gipadayag sa balaang kasulatan nga mao di si Joshua Hamasya. Ug ang atong pagampo usab mga igsoon ato nahibalan nga sa iyang pagtudlo sa Mateo 6 verse 9 paingon sa 15, dili di ay pwedeng pagatapuso nato sa amin. Ngano man kay nagaingon ang Revelation 19, nadungog niya ang tinagok nga tingog gikan sa langit. Og dito mga higala nadungog niya ang dakong tingog nga nagaingon hallelujah. Mo na nga ang ato ding pagpasalamat nagakonektar sa atong katapusang pagampo diya sa hallelujah. Dalaygon ang dalaygon ang amahan. Kaysa King James English version sa Salmo 68 verse 4 nagasaysay dia mga igsoon nga ang short name sa mga atong amahan Yah, di ba? YAH, Yah sa English version. Mao na mga igsoon nga nagaingon hallelujah, dalaygon ang amahan. Wala ang amin mga igsoon usa ka adid sumala sa atong natun-an. Sumala sa atong natun-an mga igsoon. Usa day siya kasumpay, usa ka adid mo na nga pasalamatan intak na ang mga higala hangtod sa walay katapusan. Nga og diin inyong nadungog, inyong nabati sa gihapon, inyong gihapon na record kung doon na kamoy mga cellphone nga kusog mo record, no? Inyong gihapon na record sa inyong mga radio. Mo na nga inyong yung i-tune in ang inyong radio sa 94.5. Tungod kay nining World Last Hope Radio Ministry din hilang sa Rhapsody FM sa 94.5. Usa kini mga igsoon nga gigamit sa atong makagahom nga gihimong instrumento sa katarungan nga sa atong katapusang panahon. Aware kita mga igsoon ining ato nga information para nga atong likayan kanang wrong information para nga dili ta wrong application. Mo na nga ato yung correct information, mo na nga i-correct gyud nato mga higala. Di na to pasagdan nga ang mali magkanayon na lang nga mali tungod kay dili ta gusto nga ang atong kinabuhi mahimong sayang ato bangan sa langit. Mo na mga higala, mo na nga ako magaingon kaninyo, daghang salamat mga igsoon sa tanan ninyo nga pagsubaybay, sa tanan ninyo nga kamakanunayong pag-tune in, sa makanunayon ninyong pagsunod din atong programang World Last Hope Radio Ministry
mga higala nining ato nga uluhan sa makanunay revelation of hope. Ako yapon ang inyong usa ka kauban, inyong ubos nga alagad, Evangelist BG Villagonsa. Magaingon kaninyo nga sa makanunayon nato nga pagampo atong iampo mga higala nining ato nga pagtapos kay ato kining giampo sumala sa atong pagsugod. Magampo kita. Amahan na mo na ka sa mga langit, Aba Yahuwah, kami nagkapasalamat kanimo nga og din ikaw nagpadayag sa imong kamatuoran. Gikan sa balaang kasulatan pinaagi nimo instrumento. Ang imong balaang kasulatan kami nagpasalamat nga nahimo namong gabayan, nahimo namong tulay sa among pagpangalagad, sa among pagsabot. Una sa tanan among giilang among kagalingon usa kami ka trapo abog sa imong atubangan. Wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Busa pasilua kami sa tanan namong kalapasan, buhat man pulong huna-huna. Among gipasalamatan usap ang imong mga bililhong butang. Pinaagi lamang si imong bugtong anak, among gisalig ang tanan. Yahshua Mashiach. Hallelujah. Okay mga igsoon, sa makausay Japon, ato Japon ni atong ipangumusta ato datong i-greet na limtan nato mga igala sa si Pari Chavez, no? Tata Chavez na diya sa barbershop. Salamat na nakikita tagay na pre. O sa gihapon magkita Japon ta otro, no? Ato nang gwapo na ato nang pari diha. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay sa paminaw. Ako lang magaingon, God bless sa tanan and bye-bye.